siya guys. Open guys. Pag ganito guys na ano, isabit sa bate, na open ko guys para hindi siya maputol. Yun. Yun guys, baby GT guys. I got my baby GT. Alright guys. Alright, sabay mo sa alon guys para hindi maputol. Got baby GT guys. Got my baby GT. Alright, super baby GT guys. Super baby GT. Alright, muntik na makawala si baby GT ko. Alright guys, muntik na makawala yung baby GT ko. Baby GT. Alright, dyan ka na. Dyan ka na boss. Muntik na makawala yung baby GT ko guys.